मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। कुछ लंबे अरसे के तवक्कुफ़ के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको याद होगा कि जहां हमने इस सिलसिले को छोड़ा था तो हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया मुकम्मल कर चुके थे। अब सोचो विचार ये थी कि दो बड़े और ज़ख़ीम इंजीली बयानात को देख लेने के बाद, उनका मुतालिया कर लेने के बाद अब किस सिमत में जाया जाए। तो कुर्रा खतूत के नाम निकला, और वैसे भी खतूत की जो हम तारीफ़ करते हैं वो ये है कि खतूत अनाजीली बयानात की तशरीह, तफसीर और उनका इतलाक़ करते हैं। तो अगर हमने उन सब बातों को समझना है जो अनाजीली बयानात में हमें मिलती हैं तो हमें खतूत का सहारा लेना पड़ेगा। अब नए अहदनामा में बहुत सारे खतूत हैं। हम सब जानते हैं कि पौलुस रसूल ने भी खतूत तहरीर किए, यूहन्ना रसूल ने भी खतूत तहरीर किए, मुक़द्दस पतरस ने खतूत तहरीर किए। इसके अलावा हमें यहूदा का ख़त भी मिलता है और चंद दूसरे छोटे खतूत भी मिलते हैं। अब इनमें से हमने जिस ख़त का इंतखाब किया वो पौलुस रसूल का ख़त है रूम की कलीसिया के नाम, और इसको मुंतखब करने की चंद नहायत अहम वजूहात थी। एक तो ये खतूत की तरतीब में सबसे पहला ख़त है। दूसरा, मेरे नज़दीक और बहुत सारे मुफस्सरीन के नज़दीक ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पर पूरी मसीहत के अकायद का दारोमदार है। मैं इसको चार्टर ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कहता हूँ। अगर हमने मसीही अकीदे को समझना है, अगर हमने मसीही ईमान को समझना है तो फिर हमें रूमियों के ख़त का मुतालिया करना पड़ेगा, और यही कुछ हम करने जा रहे हैं। एक ख़ास बात रूमियों के ख़त की ये है कि इसमें हमारे बहुत सारे नज़रियात, हमारे बहुत सारे अकायद और हमारे बहुत सारे ख़यालात चैलेंज होंगे, और शायद ये आज ही से शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ख़त पौलुस रसूल ने तहरीर किया, और मुफस्सरीन हमें ये बताते हैं कि लगभग 57 ईस्वी में इस ख़त को तहरीर किया गया जब पौलुस रसूल करंथस के मकाम पर थे, और इसका सबूत हमें इसी ख़त में और इसके आखिरी अब्वाब में और फिर करंथस के खतूत में मिलता है। पौलुस रसूल रूम जाना चाहते थे। वो रूम की कलीसिया से मिलने के मुश्ताक थे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया था, और मुस्तकबिल करीब में भी इसके होने के शायद चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि वो लिखते हैं कि अभी मैं यरूशलेम जा रहा हूँ ताकि वहाँ की कलीसिया के लिए जो मदद इकट्ठी की गई है, जो माली मदद इकट्ठी की गई है, उसको उन तक पहुँचा दूँ। लेकिन वो वादा कर रहे हैं रूम की कलीसिया से कि मैं आऊँगा, और मेरे आने के चंद मकासद हैं। अब रूम की कलीसिया पौलुस रसूल की खिदमत के वसीला से वजूद में नहीं आई थी, और शायद ना ही किसी और रसूल के वसीले से। शायद अभी तक कोई रसूल इस बड़ी अहम कलीसिया में जा भी नहीं पाया था। पौलुस जाना चाहते हैं, और इस ख़त को लिखने के कम से कम 3 मकासद इस ख़त के मुतालिया से हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले वो अपनी हम खिदमत बहन के लिए, जिसको मसीह में वो अपनी बहन मानते हैं, तारुफ देना चाहते हैं उस कलीसिया को। मेरी मुराद फीबे से है। फीबे रूम जा रही थी, और पौलुस रसूल उनका तारुफ कराना चाहते हैं उस कलीसिया से, और उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो फीबे को खुले बाजुओं के साथ और खुले दिल के साथ कबूल करे। दूसरा मकसद ये था कि पौलुस रसूल अपने लिए राह हमवार करना चाहते थे। मैंने आपको बताया
کہ پولس رسول اس کلیسیا سے ابھی تک نہیں ملے، لیکن وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کے وسیلے سے یہ بڑی اہم کلیسیا وجود میں آئی، جن میں سر فہرست پرسکا اور اکولا ہیں۔ پرسکا اور اکولا پولس رسول کے ہم خدمت رہے اور انہوں نے روم میں آ کر اس کلیسیا کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ افراد ہیں جن کا ذکر ہمیں اس خط کے 16ویں باب میں ملتا ہے۔ انہوں نے مل جل کر اس کلیسیا کی بنیاد ڈالی، اور روم کی کلیسیا شاید پرسکا اور اکولا کے گھر میں ہی ملا کرتی تھی۔ تو پولس رسول یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ شخصی طور پر روم میں جائیں، وہ ایک تعارفی خط لکھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ پولس رسول کی یہ خط لکھنے کی یہ تھی کہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کلیسیا میں، جو نہایت ہی اہم کلیسیا تھی، یہودی نژاد مسیحوں میں اور یونانی نژاد مسیحوں میں کچھ ٹینشن چل رہی تھی، جس کی وجہ سے دھڑے بندیاں ہو رہی تھیں۔ پولس رسول اس خط میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ روم کی کلیسیا ایک ہو جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ رہے، اور وہ سب ایک مسیح کا بدن ہو کر زندگی گزاریں، اور اس طرح ان کی گواہی دنیا میں مشہور ہو۔ اب اگر ہم روم کے شہر کو دیکھیں تو یہ سلطنت روم کا دارالخلافہ تھا، اور اگر ہم اس وقت رومی سلطنت کے تسلط کو دیکھیں تو تقریباً آدھی دنیا روم کے زیر تسلط تھی۔ تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روم صرف سلطنت روم کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا دارالخلافہ تھا۔ ایک پڑھا لکھا شہر ہے، ایک بڑا امیر شہر ہے، اور وہاں پر مسیحیت کے آنے سے پہلے ہی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، اور چونکہ یہ روم میں رہتے تھے، یہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ بھی کافی مالدار لوگ تھے، تو ان کی عبادت کا طریقہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ شورا تھا روم کے یہودیوں کا اور ان کی عبادت کے طریقے کا پوری دنیا میں۔ جب ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسیحی ہو گئے اور کلیسیا کا حصہ بن گئے، اور پھر بعد میں یونانی نژاد لوگ بھی کلیسیا کا حصہ بنے، تو ایک بڑی مضبوط اور ایک بہت ہی انفلوئنشل کلیسیا وجود میں آئی۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ پولس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یہاں پر یہودی نژاد مسیحوں میں اور یونانی نژاد مسیحوں میں کچھ تفرقہ ہے، کچھ ٹینشن ہے، اور اس کی چند وجوہات تھیں۔ کلیسیا میں شامل ہونے والے پہلے لوگ یہودی تھے، وہ ایک یہودی پس منظر سے، یہودی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے یونانی اب کلیسیا میں شامل ہوئے ہیں وہ یہودی رسومات کو مانیں۔ وہ ان پر اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا ختنہ کروائیں، اس کے بعد جو سبت کے قوانین ہیں یا دوسرے مقدس دنوں کے بارے میں قوانین ہیں ان کو مانیں، اور پھر جو پرانے عہد نامہ میں خوراک کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں جو قوانین دیے گئے ہیں ان کو بھی بجا لائیں۔ اب یونانیوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ان کا اپنا سوچنے کا ایک انداز تھا۔ یونانی ادب بہت مشہور تھا، یونانی فلسفہ بہت مشہور تھا، اور یہ لوگ بھی ایک بہت تگڑا بیک گراؤنڈ لے کر کلیسیا میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے یہودیوں کے اثر میں آنے سے انکار کر دیا۔ اور جب ایسا ہوا تو پھر دھڑے بندیاں، تفرقے شروع ہو گئے۔ پولس رسول چاہتے تھے کہ وہ جائیں اور ان سارے مسائل کا حل ان کو دیں، ان کو کوئی نعمت دیں۔ پولس رسول روم جانا چاہتے تھے،
وہ लोगों को तालीम देना चाहते थे, वो लोगों को बताना चाहते थे कि अगर मसीह एक है तो उसका बदन भी एक ही होना चाहिए, चाहे उसमें यहूदी हों और चाहे उसमें यूनानी हों। पौलुस रसूल चाहते थे कि वो रोम जाएं और उन्होंने इस खत में अपनी उस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो उसके बाद मुझे स्पेन की तरफ रवाना कर देना। रूमियों का खत कितना अहम है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे खुदा के खुदाम ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों पर इस खत ने बड़ी गहरी छाप छोड़ी। बहुत सारे खुदा के खादिम ऐसे हैं जो इस खत को पढ़ने और इसको समझने के बाद खुदावंद की खिदमत में आए और उन्होंने अपना नाम कलीसिया में छोड़ा। और इसकी सबसे रोशन मिसाल मार्टिन लूथर हैं। मार्टिन लूथर ने तहरीक इस्लाह कलीसिया की बुनियाद डाली और उस तहरीक इस्लाह कलीसिया की बुनियाद में सबसे अहम चीज़ पौलुस रसूल का ख़त था जो रोमियों के नाम लिखा गया। जब मार्टिन लूथर की समझ में ये ख़त आया और उसने इसकी तफसीर की तो वहाँ से इस्लाह कलीसिया, रेफर्मेशन ऑफ द चर्च शुरू हुई। और हम जानते हैं कि कलीसिया की अय्याम में सबसे बड़ी चीज़ रेफर्मेशन है, तहरीक इस्लाह कलीसिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे लोग ऐसे थे जो कि किसी ना किसी तौर से इस निहायत खूबसूरत दस्तावेज से मुतासिर हुए थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये चार्टर है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का। हमें मसीही अकायद को समझने के लिए इस किताब की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो इल्म इलाहियात से मोहब्बत रखते हैं इस खत से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो लोग जो सतही तौर पर खुदावंद के कलाम को पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते हैं वो इस किताब से दूर भागते हैं और उनके पास एक ही बहाना होता है कि ये किताब बड़ी मुश्किल है। अब ये कितनी मुश्किल है, जैसे जैसे हम इसके मुताले में आगे बढ़ेंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ये किताब चैलेंज करेगी हमारे नज़रियात को, हमारे ख्यालात को, हमारे अकायद को। तो तैयार रहिएगा, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई नज़रिया या हमारा कोई ना कोई ख्याल जो हम कलाम मुक़द्दस के बारे में, खुदा के बारे में, यस्सु मसीह के बारे में, रूह कुद्स के बारे में रखते हैं, चैलेंज होगा। ये ख़त पौलुस रसूल ने तहरीर किया और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। और जब हम पॉलीन एपिसल्स को यानी पौलुस रसूल के लिखे हुए खतूत का मुतालिया करते हैं तो हम उनके हर ख़त को तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा इलाहियात का होता है, थियोलॉजी का होता है, और उसके बाद एक हिस्सा प्रैक्टिकलिटी का होता है, यानी उस थियोलॉजी को जिसका जिक्र पहले हिस्से में किया गया है उसको हम अपनी ज़िंदगियों पर कैसे लागू कर सकते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि खतूत तफसीर करते हैं, तशरीह करते हैं, इतलाक करते हैं अनाजीली बयानात का। पौलुस रसूल के खतूत में हमें ये तकसीम नज़र आती है और इसकी सबसे रोशन मिसाल इफ्सियों के नाम उनका ख़त है जिसके 6 अबवाब हैं। पहले 3 अबवाब में वो हमें इलाहियात देते हैं, वो थियोलॉजी की बात करते हैं, और आखिरी 3 अबवाब में वो हमें बताते हैं कि उस इलाहियात को हम अपनी ज़िंदगियों पर किस तरह से लागू कर सकते हैं। जब हम रूमियों के ख़त की तरफ आते हैं तो रूमियों के ख़त के पहले 11 अबवाब हमें इलाहियात सिखाते हैं। वो फाउंडेशन, वो बुनियाद बताते हैं जिस पर हमारी थियोलॉजी, हमारी इलाहियात, हमारे अकायद खड़े हैं। और फिर 12वें बाब से लेकर 16वें बाब तक वो हमें बताते हैं कि उस इलाहियात को हम अपनी शख्सी ज़िंदगी पर, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर और अपनी कलीसियाई ज़िंदगी पर
कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका इतलाक हम अपनी ज़िंदगियों पर कैसे कर सकते हैं। हर किताब का एक खाका होता है और मेरे सामने भी रोमियो के ख़त का एक खाका मौजूद है, जो कि मैं बाइबल सोसाइटी की छपी हुई बाइबल से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपके पास यही बाइबल है तो आप उससे इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले बाब की पहली 17 आयात में वो तमहीद बांधते हैं, वो हमें बताते हैं कि इस ख़त का मज़मून क्या है और इस ख़त का तारुफ वो हमसे कराते हैं। लेकिन जैसे ही पहले बाब की 18वीं आयत में हम जाते हैं तो वहाँ से लेकर तीसरे बाब की 20वीं आयत तक वो हमें बताते हैं गुनाह की आलमगीरियत के बारे में। और फिर वो इस पूरी बहस को इस बात पर ख़त्म करते हैं कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन वो बात को यहीं पर नहीं छोड़ते, बल्कि तीसरे बाब की 21वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 25वीं आयत तक हम देखते हैं कि फिर वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमसे तारुफ कराते हैं खुदा की नजात के मंसूबा को, कि जैसे गुनाह आलमगीर है उसी तरह से खुदा की नजात भी आलमगीर है। और वो हमें बताते हैं तीसरे बाब के 21वीं आयत में कि अब खुदा की तरफ से एक ऐसी रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसका मदार शरीयत के आमाल पर नहीं है। गुनाह की आलमगीरियत और फिर खुदा की नजात की आलमगीरियत बताने के बाद 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 8वें बाब की 39वीं आयत तक वो हमें बताते हैं कि मसीह के वसीला से नई जिंदगी कैसी होती है। और फिर 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वें बाब की 36वीं आयत तक वो हमें बताते हैं कि खुदा के मंसूबा में इसराइल का क्या मकाम है। मैंने आपको बताया था कि एक चपकलिश चल रही थी यहूदी नजात मसीहों में और यूनानी नजात मसीहों में। यहूदी ये समझते थे कि वो सुपीरियर हैं, वो बरतर हैं, इसलिए कि उनके पास खुदा की शरीयत भी है, उनके पास नबी भी हैं, उनके पास खुदा के अहकाम भी हैं, खुदा का कलाम भी है, इसलिए वो उन बाकियों से बरतर हैं। यूनानी नजात मसीही इस बरतरी को नहीं मानते थे और इस वजह से फ्रिक्शन थी। तो पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि खुदा के नजात के मंसूबा में इसराइल का क्या मकाम है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले 11 अबवाब में हमें थियोलॉजी मिलती है और उसके बाद जब हम 12वें बाब की पहली आयत में आते हैं और वहाँ से लेकर 15वें बाब की 13वीं आयत तक हमें मसीही चाल चलन के बारे में बताया जाता है कि वो सब बातें जो हमने पहले 11 अबवाब में सीखी उनको हम अपनी जिंदगियों पर कैसे लागू कर सकते हैं। और आखिर में 15वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 16वें बाब की 27वीं आयत तक हम शख्सी सलाम देखते हैं और इस खत का इख्तिताम देखते हैं। पौलुस रसूल अक्सर अपने खतूत के आखिरी हिस्से में लोगों का जिक्र करते हैं, उन लोगों का जिनको वो उन कलीसियाओं में जानते थे। वो उनके नाम सलाम भेजते हैं, वो उनके नाम अहकाम भेजते हैं। लेकिन अगर हम रोमियो के ख़त का इख्तिताम देखें तो यहाँ पर सलाम दुआ का सिलसिला निहायत लंबा नज़र आता है। इसका मतलब है पौलुस बहुत सारे लोगों से इस कलीसिया में वाकिफ थे और वो उनके नाम इख्तितामी सलाम भेजते हैं। तो दोस्तों, ये है वो खाका जिस पर हम चलेंगे। अगले प्रोग्राम में हम तारुफ से शुरू करेंगे जो हमें रोमियो के ख़त के पहले बाब की पहली 17 आयात में मिलता है और उसके बाद फिर हम दूसरे सेक्शंस में चलते चले जाएंगे और मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। यकीन मानिए
it's going to be a very exciting journey. یہ ایک نہایت خوشگوار سفر ہونے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں تو پھر سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے, بہت ساری نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی, اور بہت سارے ہمارے پرانے خیالات چیلنج ہوں گے. تو جیسے جیسے ہم اس خط میں بڑھیں گے, اس کے مطالعہ میں بڑھیں گے, ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے پاس اپنی اپنی شخصی بائبل موجود ہوگی, اور اگر نہیں بھی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں. آج کل آپ کو موبائل ایپس مل جاتے ہیں اپنے موبائل فون پر. اگر آپ پلے سٹور میں جائیں اور کلام مقدس ٹائپ کریں یا ہولی بائبل ٹائپ کریں تو آپ کو بہت سارے ایپس ایسے مل جائیں گے جن کے ذریعے سے آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی بائبل مقدس کا نسخہ ہو تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بائبل مقدس ارسال کر دیں. ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات پروگرام کے آخر میں آپ کے اسکرین پر آئیں گی. آپ کسی بھی ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہاں, میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جب ہم اس خط کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات سر ابھاریں گے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس سے بھی گھبرائیے گا نہیں. وہ سوال ہم تک بھیج دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا سیر حاصل جواب آپ تک پہنچایا جا سکے. اور مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوگی کہ اگر آپ سوالات بھیجیں تو مجھے اپنے پروگرامز کو مزید نکھارنے میں مدد مل سکے گی. اس کے علاوہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگیں، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جہاں پر آپ بہتری دیکھنا چاہیں گے؟ آپ کی آراء ہمارے لیے نہایت قیمتی ہوں گی تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. آخر میں اگر میں خلاصہ پیش کر دوں آج کے پروگرام کا تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ پولس رسول روم گئے نہیں. پولس رسول نے اس کلیسیا کی داغ بیل نہیں ڈالی، لیکن پولس متمنی ہیں روم جانے کے. انہوں نے اس کلیسیا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے. بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ کلیسیا میں بہتری آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی روحانی نعمت تمہیں دے سکوں، اور تمہارے ایمان کو دیکھ کر میں اپنے ایمان کو بھی تازہ کر سکوں. پولس اپنا پلان ان کو بتاتے ہیں کہ میں ابھی تو یروشلم جا رہا ہوں لیکن جلد آؤں گا، اور جب آؤں اور جتنا عرصہ خداوند کی مرضی ہو تمہارے درمیان رہوں تو اس کے بعد مجھے اسپین روانہ کر دینا. پولس فیبے کا تعارف کرا رہے ہیں جو کہ روم کے سفر کا ارادہ رکھتی تھیں اور رسولوں کی ہم خدمت تھیں. اور پولس رسول چاہتے ہیں کہ وہ جو تفرقے یا وہ جو دھڑے بندیاں آ چکی ہیں روم کی کلیسیا میں وہ کسی طور سے ختم ہو جائیں. مسیح کا ایک ہی بدن ہو اور ایک ہی مسیح کی زندہ گواہی اس کلیسیا سے جاری ہو. جو اس خط کا مرکزی مضمون ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے نجات ہے. پہلے باب کے 17ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. یعنی وہ شروع ہی میں تھیولوجی آف ورکس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ اعمال کی شریعت کی نفی کرتے ہیں. شاید وہ یہودی جو کلیسیا کا حصہ بن گئے تھے ابھی تک اس کا شکار تھے. ایمان کے وسیلہ سے راست بازی اور راست بازی کے وسیلہ سے نجات، یہ
وہ تھیم ہے جو ہمیں اس خط میں نظر آئے گی، اور پھر اس کے دل میں، اس کے بالکل بیچوں بیچ وہ 8واں باب ہے جو کہ ہمیں نجات کے بارے میں جو کچھ ہمیں جاننا چاہیے وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ میں صرف آپ کا تجسس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم اس خط کے مطالعہ میں آگے بڑھیں گے ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ایک بہت دلچسپ سفر ہوگا ہم سب کے لیے۔ دعا کیجئے گا کہ زندگی رہے، طاقت رہے، حکمت رہے، تاکہ ہم مل جل کر اس نہایت ہی خوبصورت دستاویز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو رفتہ رفتہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں خداوند نے چاہا تو ہم رومیو کے خط کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔